Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 2 juillet 2025. Voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. L'intervention toujours de certains responsables politiques, c'est l'accord qui a été signé. On va aussi développer sur les massacres qui continuent à l'est de la République ou bien dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, de Bukavu. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Sababu kulike kushe na Kabula ili kazi ya bwana ipate kuendelea. Donc sinasema kama ba responsable politique ba mingi biko na intervenir par rapport ya accord yenye ilikuwa signé, na accord vraiment yenye inafaa base. Donc avant ya kwanza kukomante comme d'habitude hatukalagi na créer kitu hapa, haiko se comédie. Mais tunaongea besha ongea. Lakini iko naambia kama shi atufaka analyse, tunafanya ndio commentaire. Il y a la différence entre l'analyse et les commentaires. Vous devez savoir ça. Na msisahabu kuyua kama quel que soit base médias hatutaacha kusema. On va toujours venir marteler, on va toujours venir vous dire, on va toujours venir donc dénoncer mpaka saa mtasikia. Parce qu'il peut venir à peine kusikia. Et pour le Congo, on va tout faire. Pour le Congo, on va tout faire. Kama ni kusigner pacte Najable à cause de la République démocratique du Congo, nous, on est déjà là. Hakuna mata te faire reculer, hakuna mata te intimider, puisque hatuko dépendre na mtu. Donc, l'objectif est tout, mpaka Congolais à la mouke. Aussi longtemps Congolais à la mouka, on n'allait pas se taire. Hatuta nyamanza messieurs. Donc, tout ce qui est kwanza bon, nasema ni critique, nasema critique il y a Frank Diongo, Tolanda nan concernant l'accord. Tolanda. Omoni eza émission à Lingala, na ozongelo quand même calmement pour ososolo yango. Ya liboso pour comprendre mukana moninge eza nyonso. Et donc il faut koyeba par rapport à côté kezani. Ndenge eza wana ma atitilo moaja des étrangers, des intérêts étrangers, à l'Oïboye 1, donc nos richesses, nos ressources naturelles. Toko gérer yango na bapaya. Bapaya wana ezande nini? Bapaya nde bakoya na investisseur na bango, basoda, bakozwa basoda na bango ya ba américain, ya ba société privée, de bako sécuriser sika bazo kwa bozui, superviseur nango nde le Rwanda. Na explique mon mode opérationnel n'engeza. Donc n'engeza boye, eza la ba projet ya ko exploiter ba mine, eza ba projet ya ko kamba ba ko gérer ba parc. Donc eza ko sala ba projet ya ba courant électricité. Makamwa na nyonso e ko sali mabongo bato bakoya na bozui. Na ba projet wana apesi ba autorisation wana. Oh, ndengo na contrat chinois basaki ndeni. Contrat chinois ezalaki mbongo contre l'infrastructure. Nde salamaki. Pourquoi abandimi bana ba société privée oyo, comment l'État congolais, armée à Congo, police à Congo, sécurité à Congo, bako protéger exploitation oeza ya bozui pour na kati ya Congo te. Eza société à américain à privé. Oyebi pourquoi bazui les armées américaines étaient. Parce que État américain. Donc, huyo ni Frank Diongo. Gisi mnisikia anasema mwa hiyo video. Mais kila siku niko nakia, chaque fois quand je viens ici c'est la toile logiste, je tiens à vous rappeler kama aba politique congolais ni watu pamoja venye. Donc, inakuwa ça vile ça na kiaka ça nafaka vitu. Je ne suis pas ici pour les. Et d'ailleurs, mais j'ai quand même cette permission là et ce pouvoir là peut-être même de le maudire si on peut le maudire. Donc ni batu pamoja hivi banakiaka fa vitu ça vile alikia anafuta kwa bangi mbele akiongea. Banakuwa ni batu pamoja hivi wanakuwa ça vile tu vas na problème na normalement mtu kosa problème mdunia il faut comme ça. Banakuwa ça vile basazi. Ça vile mtu sugu uko na donc au rêve uko na lota. Ile bangeza wanasema dream uko na lota kisha unaanza ongea mdoto. Na ni batu pamoja hivi inakuwa nguvu ayuwe ku
kurudilia vyenye shaka onge na inakuwa nguvu ayue vyenye iko na fans na inakuwa nguvu akwe constant vyenye iko na fans ba politiciens congolais. Donc aba tungekuwa na baita ba politiciens normalement tungeshoka na baita ni ba prostituées politiciens. Et c'est pourquoi jana nibambia kama no aba batu bemko mabeko na baita sema no ni ba politiciens aba ba Kongo. Sio ba politiciens wale batu ni ba politiciens ba Kagame mle mkongo. Sio ba politiciens ba Kongole ba kusaidia ba Kongole hapa. Wala sio ba politiciens ba kusaidia Kongo, ba kusaidia Kongo kama vraiment hatuko kwa ile situation tuko hiyo. Wala kama tuonaki vitu kwa mu 21e siècle. Moi ile inti. Likolo ya ba president modele huyo. Ya ba politiciens plutôt ya modele huyo. Donc nilikuwa sema anasema juu ya donc anasema juu ya signature ya accord entre Félix na ba Americain. Ndio anasema kama no balenda brade ndo susole ya Congo na donc ma société privée américaine. Donc niko ta rappeler tu hivi kama non fasi yote kotaona kwenye kuko coopération ikuwe bilaterale, ikuwe internationale, ikuwe global, normalement mu environnement politique global tuko na donc tuko na ba joueurs ba wili ba players tuko na ba wili tunakuwa na société banaitaka privé na tunakuwa na peut-être na société banaitaka publique, donc tunakuwa secteur public na tunakuwa secteur privé. Mais moi hizo secteur zote au juste ina dépendre na politique ya ma pays zisiko zina coopérer. Par exemple kwenda savile mu Amerique tunaona kama Amerique ni pays ya ba libéral, donc secteur privé ina dominer secteur public. Bien sûr que ba libéral et bon t'avais le contexte ya Amerique hapo sasa niko la pire politique na iko politique ya ba polisi bene biko naongea ka hii ni pire politique hii. Niko sema hivi sasa vile mambo Amerique tellement iko kebe ni ba liberal na ba liberal ni watu wenye banaamini individualisme, banaamini liberté, banaamini égalité. Donc banafanza kaye makampuni ma société presque za mingi inaweza kuwa 80% wala 90% inakuwa kama mikono ya ba individu. Donc makampuni privé ndio zinatembeza ekonomia ya nchi. Mais quel que soit il, je kusema ba réduire ile nani inégalité, banaitaga l'état à intervenir na état ko intervenir au marché. L'état kwa kiye wota iko l'état ndio mwenye anakala na régulariser marché. Ngisi na pasho tembea. Non sio l'état. Donc ni ba individu marché inakala na régulariser na force yake yo peke. Ya entre ya volonté ou bien entre ya mwakuuza na wakuujisha. Bon, si comme tuko naelewana hapo hivyo. So bale ba Americain, bien sûr que quelle que soit économie ya pays, iko presque yote mikono ya ba individu, mais selon principe za ba liberal, piko vitu vingine vyenye habafanzaki vyenye banachiaka tout l'état. Notamment unaweza kamata sa vile piko vya habezi fanza. Tuseme sa vile kuregle kanani monnaie. Ile Baingereza banataka currency. Normalement ni role ya l'état. Kutengeneza ma infrastructure publique. Normalement société privée a aussi kutengeneza vile. Tunasema sasa kutengeneza mabalabala, l'état ite kutengeneza maporo, kutengeneza maaeroporo. Bien sûr que ma société privée zinaweza kutengeneza, mais il fallait l'état ndio yapatie unataka kama ni contrat unataka mkiingereza tenda. Maki bapatie ile naweza sema si mnasema kate Mswahili. Mais l'état ndio benakuwa su banakuwa donc l'état ndio yapatie ile makazi. Na normalement kuéduquer watu juu ya demokrasia na peut-être na masomo bila ile infrastructure publique zote ni ba liberal banatiaka l'état. Sasa hapa papa kama iko sema no Chilombo sasa wanaongea kolo. Hiki tuambia kama no Chilombo alienda signer contrat na société américaine privée non associée na l'état américain. Non, niko atasema mule mu environnement munani mu investissement international. Chilombo ye kwenda kule na affaire donc gouvernement Congo kwenda na gouvernement Amerique baende kutanana basinye juu ya koro. Ingelikuwa sasa ni vitu vyenye
baiko na fanza kisi banapanza fasi nyingine c'est le politique iko sio fanza normalement l'état yanakuwa pale sa vile tout témoin donc gisi unaona Chilombo vile anaendaka gisi alienda vile tuma nani kaikwamba kule mu Amerique et donc banda kutana na Trump ebo na Trump wanakuwa biko banaongea mais ba businesseur banakuwa biko mu bureau quelque part biko banaongea comment batafa business comment batafa biashara donc je vais dire comment c'est-à-dire tungekuwa Kongo tuko na bombe d'affaires tuko na ma société congolaise zingepashwa waenda zinaenda ongea na société américaine sasa kuna ongea na les sociétés américaines bakishakamata sa bakifika sa kukamata nini kuelewana accord entre zile société congolaise na société américaine zikamata accord banasikilizana après kusikilizana ndio banapermettra ka sasa l'état bana involve l'état banatia l'état c'est intervention l'état anakia basaidia kufa ma signature juu basikatalake au cas où peko problème inatokea donc hakuna gisi Amerika haiko pays ya ba communiste Amerika sio ni pays ya ba capitaliste ni pays ya ba liberal Amerika haiko se non ni savile tuseme siko savile Chine pays ya ba communiste kwenye gouvernement iko na société za gouvernement iko na société zake ebo abiko vile normalement kisi njongo alisema non izingisho kwa ni ma société américaine privée njo zenye zinapashwa kwa hii accord haiko sema gouvernement américain haina vile sasa moya accord qu'est-ce qu'ils ont fait bali tout triquer donc bali comprendre na niko penda niwaambie mnisikilize bien pale bali tout triquer bali comprendre kama Congo hakuna société Congo hakuna compagnie hakuna Congolais hata mmoja anakuwa na société mwanaweza anambia kama no voilà homme d'affaires congolais huyu iko na société iko na compagnie privée yenye inakala ina opere mnani msektere tuseme miniere ya Congo yenye ina engagé milioni ya OTA de fait que inaweza enda banaongea na baaméricain bana ba convaincre baaméricain atuna zile pourquoi juu hatuna l'état yenye kala na promouvoir ile secteur privé juu Congo secteur privé na secteur public ni ba Chilombo ni ba ministre ndo secteur privé ni ba député ndo secteur privé na ndo secteur public ni ba sénateur ndo secteur privé ndo secteur public ni ba gouverneur kama ni ba commissaire des zones kama ni ba général kama ni ba majoro donc ile classe ya ba bourgeois ya bale batumishi tu ndio secteur yote ile ndio secteur privé na hiyo ndio secteur public ndio ba bourgeois abo tena naweza sema bon asio ba proletariat ndio ba bourgeois abo donc du coup hakuna gisi ye Chilombo angesigné accord na gouvernement américain du gouvernement américain ni ba libéral ba usika tuko naelewana hapo hivyo ingine anasema sema no anaenda gavula Chilombo anaenda gavula minere yote anapatia Rwanda c'est-à-dire Rwanda tuko na superviser bien sûr jo vile pourquoi walipatia Rwanda superviser gisi natoka sema c'est parce que Congo hakuna ma société l'état depuis lianziaka balika tuambia c'est mtu mmoja jina Joseph Kabila aligérer pays depuis aligérer ka pays hawezi kuonesha ngwa sema no ata millionnaire ata milliardaire mmoja mwenye donc aliachana promouvoir ma pays zingine miliari milioni inakuwaga njo kuma société privée kwa civile hasiko kwa policier kwa leader ba leader banakuwaga ma pays zingine banakuwa ba piakeri lakini siye haina njo vile kwetu ebo njo baliva njo ba bourgeois njo ba musicien njo ba pasteur ebo njo biote et c'est pourquoi mnaona Rwanda quel que soit Kagame ndio anawibaka mais iko na bule ba Rwanda benye alenda na promouvoir benye anaenda na fungula ma kampuni unakutana sasa vile kusema sasa vile Rwanda anakuambia no angalia raffinerie quel que soit mko nani mko me visible hand wanaitaka mkiingereza mais ni invisible hand mnaweza kuwa mko visible hand lakini piko kwanza citoyen simple ndio mwenye na represent kama ndio mwanafanzaka ile kazi na ba Amerika nabo biko vile vile kule kwetu haina njoo hivyo so hivi bia anatuambia seme juu ya Rwanda kusupervise juu ndio kuna watu kufanza ile kazi ile Rwanda naye Rwanda sasa balenda sasa kuna naenda ongea
haiko Rwanda na Amerika kuna muinvolve ni leta tu. Mais biko wana signer ma contrat ya kufanya makazi hivi yote wanampatia kutransporter, kucommercer ili kujisha na kudistribuer mu reste ya dunia. Juste ni ba peuple rwandais. Ni ba civile ba rwandais. Haiko gouvernement. Lakini mwe kule kwenu uko nakutana Chilombo unakutana kama Christian Segeti ndio ashakuwa mwenye ashakuwa proprietaire kama wa site miniere sio kama ni ekoloji. Unakutana kama Rafael nani unakutana ndio ashakuwa kama ni Warubaya. Unakutana kama ni Nanga ndio mlikuwa kwa mwenye ma site miniere ya kule kama Isiro kule Makisangani. Donc bale ba chef bale swandiza bana baongoza evo njo benye bitu byote. Ono kisi balituwezaka kisi batufaka biweriweri kisi batufaka bibitu. Diku hapa kwa alisema yeye Frank Diongo nono haina njo vile. Normalement bemsho kwa msho wale ba Amerika banasho kwa ni wale benye ni ba civile. Ndio kisi bitu bila kwa ndio kisi bitu biko vile. Et puis tena huyu Ndiongo. Niko najuliza kisi alikia Sara juu peut-être bienya alikuwa chunga hivyo bafanzi hivyo na bananga ndio bia Felix alienda fanza ndio objectif yabo nanga yako shaka na Mrasire Kagame kama no yeye anajulikana alikuwa wa Sena na kama ni Mswahili swandiza na kama bakongole banampendaka so biatakia na sinye juu ya Kagame biote Kagame atampa biata sinye biote yeye akifika ku pouvoir hata katalaka notamment hivi bia Felix iko na fanza donc a partir biote ba minere mubebe na kia tu frapper asemeno aseme ni juu ya amani. Ni frappe, ni vitu vya baliandika, ni sketch ya baliandika, kama ingepishwa chezewa hivi. Biko na itumikisha tungu aseme ndio patakuwa kimia, ndio convaincre ba Congolais bale ba faible. Mais la réalité ou bien la vérité n'est pas ça. Haina vile, réalité haina vile, haiko ngwaseme ni peni ya amani, kisi msikia Felix wasema, unjua bati ya Goma, siyo ya Rutshuru, ya Masisi, ya Bunagana, siyo ya Ituri, siyo ya Lubero, siyo ya Bukavu. Haina njo realite ile banaitumikisha tu vile jua kufrape watu. Mais realite ya akoro juste ni normalement ni hiyo kujisha hiyo maminere baibe ingelikuwa sema ni juu ya amani kila mtu anasema Kongole bapate amani ni vitu vingepita mu parlement ni vitu vingekuwa pita mu gouvernement ni vitu vingepita mu Sénat donc ni vitu vyenye kila Congolais pourra être concerné parce que chaque Congolais pourra être bénéficiaire de soi-disant accord. C'est pas moi kama tuko clair pale. Sasa hapa kwa kia tuambie anakia fanza juu alibawai. Mais msisabu kama nisema tena kama cher compatriote aba watu wote ni ba policier ba Kagame bote biko natumikia Kagame. Felix ni policier wa Kagame Mkongo, Nanga ni policier wa Kagame Mkongo, Frank Diongo naye akianza kufuta na kuwa policier wa Kagame. Donc ce sont les policiers de Kagame qui sont en train d'œuvrer, qui sont en train d'endormir les Congolais. Donc tout kubadanganya ngwaseme niko na ivre juu yabo. Ndio ukweli hiyo. Na hii investissement international banaifanzaka toujours inakuwa kama secteur privé mais le secteur privé inakalage na fa nguvu inairelie na gouvernement ya kule kwabo na gouvernement ya kule kweko naenda investir inakala nguvu inairelie na mabanke ma institution internationale mabanke internationale hizo mabanke global ça vile banque mondiale ça vile FMI inakala na irelie tena na mabanke locales za kule kwabo. Pourquoi? Puisque aba ba société américaine ça yi investissement international ça banakia investir mu pays fulani normalement franga za banatumikisha batumikisha franga zao za mikono baenda kamata mkopo kwa zile mabanki zabo ndio banakia tumikisha mwele mainchi hasa ile gouvernement par exemple gisi tunaona Felix vile anakuaga Kongo ni nchi moja yenye haina orientation bakitaka tala aba ba investir bakia investir batakia investir par exemple ba Amerika batakia investir mu Kongo Felix akitaka kubakoroga ebo habata poteza kitu banafanzaka banaenda tukule mabanki zabo banaenda pana rapport kule mabanki zabo zina alerter des gouvernement yabo deja inakia intervenir ndio maana
On a ça qu'on a fait investissement international, banakala bana relier, bana linker no gouvernement. Donc mana yo. Mais aba ba politiciens aba ke bambie byote. Utasikia tu kwambia watu tu akoro. Nini kakusoma politique? Kama usoma politique unaita bashiba expert tukie tusaidie kwambia kama banakala na evre. Mon environnement international ou bien mon environnement il y a coopération internationale ou bien il y a investissement international et consort. Donc c'est un peu ça. Donc du coup naye iko moi les logique moi les philosophie ça y achanza semia naye ba M23. Nanjuru kwambia kama aba watu ni bakubachokesha. Aba polisi ba Kongo ni watu wakupatia tu stress ile bangereza banaitaka ni watu hakuna veneza basaidia apart kubasaidia tu stress kubatia tu en détresse. Na asha piga naona kama no chef alienda baichikia vile vile. Na ndio kama bote ni wale mtu mmoja. Ona biko anaenda sana naenda na kule kwa Kagame na kutana Felix ndio kule kwa Kagame. Kagame anasema hiyo peo yao wame huyu yashakuwa mtu wetu. Juu hakuna vienanga anaweza mpatia Kagame vyenye Felix akumpatia sahi. Hakuna vienanga anaweza patia Amerika vyenye Felix akumpatia sahi. Duba Amerika habana wakati tena kupoteza franga waende kuvita. Du Rwanda tena hana probleme peut-être ya ku déranger ya peut-être egoisme yake juu anapata vitu vyenye kwa navyo vizuri. Ama plutôt vyenye hakuangaikia ka vyako vyake vya hana navyo droit. Rwanda qui intervenir moi ya koro ana droit. Anaki intervenir tu juu nchi ya bayuma. Point très. Juu kama nasema ndio kutuua. Kama anatupiga je nishatuzi mpiga. Pourquoi iko supérieur kutushinda? Donc na ingine iko nalalamika ngwaseme no haku Felix iko nakamata sali bien privé mono hakuinitier hata Union africaine nguno CP kama ni CPGL kama nani CGL kama Sadek na unikuwa tamwambie vino haina hata maana kubainishia aba vote. Union africaine biko na wa milioni ya Kongole 12 millions africaine na kwa Union africaine n'existe pas. CP kama ni CPGL kama CGL c'est la même chose. Bia wata kuna banenda fanza. Na msisahabu kama mwai ya koro siyo kama kwenye naenda juu deja bashanza kubulana contradiction shanza. Ukisema vya Julie Paluku alisema na vyenye ministre wa affaires étrangères wa Rwanda alisema abiko pamo. Julie Paluku yuko danganya watu Kinshasa aseme no Barwande bataenda. Barwande bishikwambia kuna kwa naenda. Ni unge na kwambia kama no kwenda yao itadepende na FDL kama banaisha. Mimi anakuambia kama FDL biko mu gouvernement biko mu FARDC. Donc il faut FARDC abatoe kwanza wote. Batamlomba FDL bakwa kinao. Na hapo inabeba kwa ICJ ya mwisho ya kusema kama Sebeka Ndosho baliua watu 3. Donc balipiga watu balikutana watu kwa mbitike bakacha na piga masasi. Sake baliua bajene bawili. Bukavu hapa balitoka tena kuua watu. Inaanza kwa kulamuka baliua watu bawili, baliua watu 3. Je tiens encore à vous rappeler, mtu kama anakia kunyang'anya vyako, anakiaka na makali kuonesha kama yeye ni muuaji. Banayo kama abiko na baua vile banayo kama mtakuwa mnajirevolte mtakuwa mnakatala vyao. So ifale muitike babambie muishi pamoja mingisi kuishi pamoja banakuwa naua mnalamuka leo banaua 3 mnalamuka leo banaua 4 banakuya wale banakula nabo beneficiaire wale systeme banachachia mafuta no AFC shie regime ya Chilombo unaona hiyo ni regime tribale ni regime iko corrompi. Hakuna maneno ya kusema banabaue mo badisi mnanyamazie hivyo banabaue ma G5 mnamanyamazie hivyo mpaka gisi mtakia comprendre mnashuka tu bananza sabafanze bi banataka. Na ndio philosophie na ndio logique kuna ni théorie iko nayo haiko sema non théorie existe théorie balisha exercer quelque part ikatumika. Donc ni théorie bali vukisha sehemu bali transporter puisque chaka tumika quelque part. Na ndio ile théorie yenye biko banatumikisha kama no tutaishi pamoja shie hakuna ukabila hakuna nini. Kesho unalamuka ngo baliua 5 kusepake kusebeka Ndosho mnalamuka kesho yake ngo baliua 5 Sake mnalamuka kesho yake baliua bawili balikuwa toka kama kumoto baliona moto ile kika baua 5 bana baliua 3 balikuwa jana balikuwa nda fete independence ku place de 24 Bukavu bakaua mama bawili hivyo tu ndo mtabakiliaka njogi siviko na biko banafanza ni politique biko na exécuter ja kubaogopesha na jumu libere mungini facilement babakie ba chef wenu. Kisha mko na mtu mwe kwa kia baitanga waseme no
ni liberateur, ni coordinateur. Sa hamtamuuliza sema kordo, uko na coordonner mamaiti, uko na coordonner gisi ya kuua watu, uko na coordonner watu, uko na coordonner ekonomi, uko na coordonner politique, uko na coordonner nini? Coordinateur wa mamaiti wala coordinateur wa coordonner watu gisi ya kuua watu, lalisha ule. Ni coordinateur wa balalisha ule. Kama utaona vyeshi tunazoea kuona, mwende kwanza mwe. Na ndio realite yenye tuko na vivre hii. Donc sio watu wazuri. Na sio watu wazuri ndio gisi benye bana swandiza bana tuongoza ndio gisi viko. Donc beko ba complice. En tout cas msiregrete. Mwana mtu kama unazaliwa na baba kiwelewele. Upo kwa nayo mtablame. Voilà, nilikuwa na wewe msababu kulaki na kushia, tunaona tena, bye bye.